नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिकधरा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन राज्याचे उदरगती विशीं चर्चा केली. भारत देश रोखडोच विश्वगुरू पावण्यार पावतलो तशेंच आमच्या देशाचो नंबर गिरेस्त देशांच्या वळेरेंत लागतलो अशें मत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलां. गोंय सायबर सुरक्षीत जावपा खातीर पुलीस प्रशासन, प्रसार माध्यमां तशेंच हेर भागधारकांनी चडांत चड जागृताय करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मत पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी उक्तायलां. नवी दिल्लीत 26 जानेवारी 2025 दिसा कर्तव्य पथार प्रजासत्ताक दीस संचलनाच्या सांस्कृतीक मिरवणुकीत गोंयचो चित्ररथ प्रदर्शीत करतले. आतां खबरो विस्तारांत. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन राज्याचे उदरगती विशीं चर्चा केली. गोंय सरकाराच्या विविध उपक्रमांची म्हायती दितना राज्याचे उदरगती विशीं प्रधानमंत्र्यांचें मोलादीक मार्गदर्शन घेतलें अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी ट्विटा वरवीं दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवचे पयलीं मुखेलमंत्र्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांची भेट घेतली. बुधवारा दिल्लीक गेल्ले मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आयज बिरेस्तारा रातचे राज्यांत परततले अशी म्हायती गोपांनी दिल्या. केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा हांचे भेटी वेळार भाजप प्रदेश अध्यक्ष दामू नाईक लेगीत हाजीर आशिल्ले. गोंयचे उदरगती खातीर केंद्राच्या फाटबळा विशीं हांवें पंतप्रधानांचे उपकार मानले. फुडाराक उदरगतीची गती वाडोवपा खातीर प्रधानमंत्र्यांचें मार्गदर्शनूय घेतलें अशी म्हायती दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ट्विटा वरवीं दिल्या. संघटना घटमूट करपा वांगडा संघटन पर्वा विशीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांचे कडेन चर्चा जाली. बुधवारा मुखेलमंत्र्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आनी केंद्रीय पर्यावरण आनी वनमंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेवन विविध विशयांचेर चर्चा केली. पणजी अधिवेशन केंद्रात थर्ड डेस्टिनेशन गोवा एट 2025 ह्या टॅगलायना खाला नया भारत ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया ह्या विशयाचेर आशिल्ल्या प्रदर्शनाचें खासदार सदानंद तानावडे आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तावण केलें. सरकारी खात्या कडल्यान जावपी बरी कामां लोकां मुखार हाडपा खातीर हो प्रदर्शन घडोवन हाडलां अशें उक्तावण अधिवेशनांत उलयतना खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. भारत देश रोखडोच विश्वगुरू पावण्यार पावतलो तशेंच श्रीमंत देशांच्या वळेरेंत लेगीत आमच्या देशाचो नंबर लागतलो अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलां. दत्ता भिकाजी नायक हांच्या विचार विमर्श ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या सुवाळ्याक भूषण भावे पुस्तकाचे लेखक दत्ता भिकाजी नायक हांचीच ह्या वेळार उलोवपां जाली. काल सांजे राजभवनाचेर ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो जालो. हें पुस्तक आतां लोकार्पीत जालां आनी आतां ते खऱ्या अर्थान लोकांक अभ्यासा खातीर उपचारीकपणान उपलब्ध जाता अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी सांगलें. Datta B. Naik, his effort, his contribution to the nation as a whole, and within short time, our country will again become the Vishwaguru, not to conquer any country, exploit any country, not to capture the rights of the other people. We will be able to come to the position of a rich nation, and for that purpose I am requesting all of us should endeavor more. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान एका आदेशा वरवीं दक्षिण गोंय वाठारांतल्या सगळ्या हॉटेलांचे मालक, वेवस्थापक, लॉजिंग बोर्डिंग, खासगी गेस्ट हावसिंग, पेईंग गेस्ट हाऊसेस, घर, इमारत, फ्लॅट मालक, तात्पुरती निवासाची वेवस्था करपी घरमालक आनी धार्मीक संस्थांनी आपल्या कडेन येवपी गिरायकाची वळख पटोवपा खातीर गिरायका कडल्यान मतदार कार्ड, वाहन चलोवपाचो परवानो, स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट ह्या सारकिल्ल्या वळखपत्राची मागणी करपाक सांगलां. वळख पटल्या बगर गिरायकांक आपल्या हॉटेलांत वा घराक रावपाक दिवचें न्हय अशेंय तांणी कळीत केलां. तशेंच मालकांनी आनी आपली गिरायकां आनी भाडेकारांची म्हायती पुलीस खात्यान तयार केल्ल्या पथीक ह्या सॉफ्टवेअरांत नोंद करपाक जाय. भाडेकारांची म्हायती लागींच्या पुलीस स्टेशनार दिवपाची गरज आसा. मालकांनी आपली गिरायकां आनी भाडेकारांची म्हायती सांबाळून दवरची आनी गरज आसता तेन्ना ती म्हायती पुलीस यंत्रणेक उपलब्ध करून दिवची अशें कळीत केलां. तशेंच दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या राष्ट्रीयकृत बँकांच्या मुखेल्यांक आनी एटीएमांक सुरक्षा रक्षक नेमपाक आनी सीसीटीव्ही कॅमेरा लावपाचोय आदेश दिला. उदक हवा कायद्या खाला आस्थापना चलोवपाक परवानगी दिवपाक आनी परवान्यांचें नूतनीकरण करपा खातीर गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान फाल्यां 24 जानेराक सांजेची 2:30 ते 6 वरां मेरेन दक्षिण गोंयांत जिल्लोधिकारी इमारतींत विशेष शिबीर आयोजीत केलां.
आस्थापनांच्या मालकांनी सगळे आवश्यक दाखले घेवन येवचे आनी अर्ज सादर करपाक ह्या सुविधेचो लाव घेवचो अशें गोंय म्हायती आनी प्रसारण खात्यान कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो OTT प्लॅटफॉर्म वेव्स हातून तुमकां विनामूल्य मेळटात मूवीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप कितें. तर करात बेगोबेग डावनलोड. वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ॲपल iOS वेल्यान. वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी. वेव्स. परतून एक फावट येवकार. कृषी भौतिकतेच्या वापरा वरवीं शेतीचें रुपांतरण करपा खातीर तंत्रीक नवनिर्माण विशीं 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिसंवादाचें उक्तावण आयज कुमारजुंव्या मतदारसंघाचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी केलें. फळदेसाय हांणी कृषी संशोधनांतल्या वावराची आनी हाजीर आशिल्ल्या शास्त्रज्ञांची ह्या वेळार तोखणाय केली. गोंयासारक्या दर्यादेगेवेल्या वाठारांत जाचें भौगोलीक क्षेत्रफळ 10% आसा तो वाठार लागीं 16% लोकसंख्या आनी 20% पशुधनाक आदार करता. हे कार्यावळीक ICAR संचालक परवीन कुमार, राणी लक्ष्मीबाई केंद्रीय शेतकी विद्यापीठाचे कुलगुरू AK सिंग, इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रो फिजिक्साचे अध्यक्ष डॉ. YS शिवाय, ISAPचे सचिव डॉ. प्रगती मैती आनी डॉ. गोपाल महाजन हाजीर आशिल्ले. ह्या संदर्भात उलयतना इंडियन कावन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्चचे उपमहासंचालक SK चौधरी हांणी उलयतना सांगलें की गोवा के लिए खास तौर से एक एडवांटेज ये होगा कि यहाँ एक स्पेशल सेशन होगा जो कोस्टल एग्रीकल्चर के ऊपर होगा, जिसके तहत कोस्टल एग्रीकल्चर के लिए क्या टेक्नोलॉजीज हो सकती है वो सारी उभर करके आएगी. और गोवा जैसे राज्य जो तटीय क्षेत्र में स्थित है, केवल गोवा ही नहीं बल्कि और भी जितने राज्य हैं जो तटीय क्षेत्र में हैं उनके लिए सबके लिए वो उपयोगी होगा. गोंय सरकार, कला आनी संस्कृती संचालनालय, संस्कृती भवन पाटो पणजे हांचे वतीन गोंय राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार, उत्कृष्ट सांस्कृतिक संस्था, गोंय राज्य उत्कृष्ट ग्रंथालय आनी उत्कृष्ट ग्रंथालयीन पुरस्कार 2024-2025 वर्साचो पुरस्कार भेटवण सुवाळो बुधवारा 25 जानेराक सांजेच्या 4:30 वरांचेर दिनानाथ मंगेशकर सभाघर, कला अकादमी, कांपाल, पणजे, गोंय हांगा जातलो. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आसतले, तर खाशेले सोयरे म्हूण नामनेचे चित्रपट अभिनेते तथा दिग्दर्शक महेश कोठारे हाजीर रावतले. गोंय सायबर सुरक्षीत जावपा खातीर पुलीस प्रशासन, प्रसार माध्यमां तशेंच हेर भागधारकांनी चडांत चड जागृताय करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मत पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी उक्तायलां. बुधवारा गोंय श्रमीक पत्रकार संघटने वतीन आयोजीत सायबर सुरक्षा कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार पुलीस उपमहानिरीक्षक अजय शर्मा, वर्षा शर्मा, पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, पुलीस निरीक्षक दीपक पेडणेकार हाजीर आशिल्ले. आलोक कुमार हांणी सांगलें की फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांत सायबर गुन्यांव वाडत आसात. सायबर गुन्यांवा वरवीं पुराय देशांत वर्साक 25,000 कोटी रुपयांची फटवणूक जाता. गोंयांत अशा गुन्यांव्या वरवीं दिसाक सादारणपणान लाखांनी रुपयांची फटवणूक जायत आसा. पुलीस प्रशासन अशे गुन्यांव आटोवपा खातीर यत्न करीत आसा. हे खातीर आमी फाटल्या 6 म्हयन्यांत खात्या खाला विशेष यत्न सुरू केल्यात. प्रसार माध्यमां आनी हेर भागधारकांनी लेगीत अशे यत्न करचे. तांणी सांगलें की सायबर गुन्यांव कशे जातात, फटवणूक कशी करतात हें कशें कळचें, हें कशें टाळचें, कागाळ खंय करची हे विशींची म्हायती गोंयांतल्या निमण्या नागरिकां मेरेन पावोवपाची आमची मोख आसा. गोंय पुलिसा कडल्यान हे विशीं समाज माध्यमां वा हेर माध्यमांतल्यान जागृताय मोहीम करतात. गोंयांतल्या प्रसार माध्यमांनी हे खातीर गोंय पुलिसां कडेन वचून एकठांय काम करूंक जाय. अशें जायत जाल्यार हें वर्स सोंपता म्हणसर सायबर सुरक्षीत गोंय ही मोख साध्य करपाक मेळटली. नवी दिल्ली 26 जानेवारी 2025 दिसा कर्तव्य पथार प्रजासत्ताक दिन संचलनाच्या सांस्कृतीक मिरवणुकीत गोंयचो चित्ररथ प्रदर्शीत करतले. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन राज्याचे उदरगती विशीं चर्चा केली. भारत देश रोखडोच विश्वगुरू पावण्यार पावतलो तशेंच आमच्या देशाचो नंबर गिरेस्त देशांच्या वळेरेंत लागतलो अशें मत राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलां. गोंय सायबर सुरक्षीत करपा खातीर पुलीस प्रशासन, प्रसार माध्यमां तशेंच हेर भागधारकांनी चडांत चड जागृताय करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मत पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी उक्तायलां. नवी दिल्ली 26 जानेवारी 2025 दिसा कर्तव्य पथार प्रजासत्ताक दीस संचालनालयाच्या सांस्कृतीक मिरवणुकीत गोंयचो चित्ररथ प्रदर्शीत जातलो. फुडलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.